السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس جديد من دروس tutospace.com. إذا هذا الدرس غادي يخص أننا غادي نقوم بصناعة واحد دروب داون منيو ب CSS كما نشاهدوا هنا في هذا الديمو. إذا وغادي نستعملوا فقط ال HTML و CSS. إذا على بركة الله نبداو الدرس ديالنا وغادي نستعملوا إن شاء الله ليديتور دريم ويفر. اذا كنت ديجا انا كرييت واحد مع السي اس اس. اذا في البدايه غادي نقوموا بصناعه ستركتور اتش تي ام ال ديال المنيو ديالنا. دونك بدايه غادي نديروا واحد ديف. دونك هنا غادي ناخذوا ديف لو كونتونور اي دي غنعطيوه وراب. دونك غنسدو الديف ديالنا، غادي ناخذوا نديروا ديف اخرى اللي عندها اي دي منيو. وهادشي الناس اللي ما كيعرفوش يحاولوا. ان شاء الله غادي نديرو دروس المبتدئين في ال HTML و CSS، ولكن هنا هاد الدرس خص ضروري الانسان يكون عنده شويه لي نوسيون، يعني على الاقل دي نوسيون دو باز في كومون يعني يستعمل لي زيليمون لي باليز HTML ويستعمل لي بروبريتي CSS. دونك كما قلت لكم هنا عندنا لي دي وراب، عندنا منيو. في المنيو ديالنا فين غادي نديرو؟ ثم دابا باش غادي نستعملو المنيو ديالنا غادي نستعملو واحد لا ستركتور ديجا مديفينيا في ال HTML، وهي les definition list, les definition data et les definition term et les definition data. Donc comment on va نستعملو؟ donc dl slash dl هذه هي la definition list. ثم غنديرو details le terme اللي باغيين نديفينيو ici menu 1 نسدو، ثم les definition data. à l'intérieur ديال la definition data غناخدو واحد list no ordonné ul، ثم نديرو ili menu slash ili. on va copier ça، غادي نكوبيو هادشي كونترول سي. ثم دونك هذه لا ستركتور. دابا لا رجعنا نوتر منيو ثم اون اكtualise غادي نلقاو دابا ما عندنا حتى شي حاجه. صافي لا ستركتور ديالنا كتبان هنايا. دونك اون فا ريكوبيي سا واحد on va recopier toute la structure DL ديالنا. on va mettre واحد 4 ou 5 fois pour comme ça. et là on va changer ça. c'est le menu 2 menu جوج، هذا menu 3 وهذا menu 4. donc F5. et là on a notre structure. d'abord سالينا تقريبا من la structure HTML. d'abord on va passer au CSS. donc في les CSS on va prendre premièrement بالنسبة on va commencer par le body. on va faire une petite couleur de fond en utilisant background couleur هي E1 E1 E1, un petit gris vraiment clair. Puis on va faire font-family. on va prendre Taoma avec un sans serif et un font size un peu comme de 13 pixels. Là on va finir avec le body. Puis on va aller vers notre conteneur principal ici qui s'appelle wrap. on appelle le conteneur principal wrap. on va styliser le conteneur le conteneur principal wrap. donc le conteneur principal d'Ivorap يكون عنده un width de 940 pixels. puis on va le centrer en utilisant باش نستعملو المارجين 0 auto. هاد لا بروبريتي هادي كتخلي انه الفا غادي تسونطرا في الوسط. قلنا ليه مارجين بارابور الفوق والتحت ياخد 0، اي بارابور في لي كوتي ياخد لو مارجين اوتوماتيك. ça veut dire il va essayer انه ياخد المارجين بارابور ليفت ومارجين بارابور رايت نفسه باش يسونطري لنا لو كونتونور ديالنا. غادي ندوزو لو دوزيام كونتونور اللي هو menu. donc on va prendre les propriétés. هنا كيما الناس اللي ما عارفينش ملي كنديرو دياز ça veut dire ان عندي هنايا ان ايدي. et là لا رجعنا للكود ديالنا غنلقاو انه غنلقاو ici في ايدي منيو ايدي وراب.
Donc بالنسبة للمنيو غادي ناخدو واحد لوتور ديال par exemple 40 بيكسل، وغادي ناخدو واحد الباك جراوند كولور ديال ناخدو gris gris. Donc là si on revient on a notre structure. Euh, donc maintenant on va essayer de travailler sur les DL. Donc DL, bon on va faire DL, on va travailler sur les DL. Les DL شنو بغيناهم يطرى لهم ان ديسبلاي. الناس اللي ما كيعرفوش لي بروبريتي سي اس اس كنتمنى انهم يكونوا يحاولوا يراجعوا يقراو داكشي لي بازيك. اون فا بروندر واحد دو ديسبلاي بلوك اي اون فا فير ان فلوت ليفت باش كاملين فون سو فلوتي سور لو ليفت باش نلقاو ان عندنا اون ستركتور دو موني كوريكت. بادينغ يعني لي مارج انترن و لي مارج اكسترن 0 et heights de 40 pixels. Là, on a notre structure. D'abord, après on a défini la definition list, d'abord on va raisonner sur les definition termes. Donc, les huma dt. Donc, بالنسبة لل dt غادي يكون عندنا width ديال 100 par exemple 110 بيكسل. يمكننا ما نسبيسيفيوش واحد الويت، ولكن هنا ماشي مشكل باسكو غير pour la démonstration on va spécifier plutôt. هنا encore نديرو ان ديسبلاي بلوك باش ياخد باش هاد لو definition term il doit se comporter بحال un div بحال un conteneur. Il va prendre tout l'espace, puis on va lui spécifier le height de 40 pixels. Et donc si on va maintenant on a notre structure et on va باش نخليو هاد لي منيو هادو et menu 1 menu 2 menu 3 et aligné par rapport à l'horizontale. On va faire un lane height de même hauteur, il y a 40 pixels. Là on va voir que il va s'aligner très bien. هنا غادي نديرو une text line center pour aligner le texte. On a le texte est aligné. Maintenant on va passer pour on va ajouter plutôt une border au niveau right border right. On va faire شي حاجة بحال dotted. Dotted ça veut dire بحال une petite des petits tirés واحد pixel واحد pixel et on va prendre la couleur black, donc ça veut dire noir. Donc on a vu ici la border au niveau de right. Donc on va prendre aussi ici lorsqu'on on met over l'état over sur les definition termes ici, on n'a pas de curseur. Donc on va prendre la propriété curseur, on va prendre curseur pointeur. Donc comme vous voyez ici on a le curseur pointeur. Donc on va passer aux definition data, les data ici, on va travailler sur les data. Donc les data, même chose, on va prendre on va changer leur display block, ça c'est important. Pardon. On va prendre pas de margin ni de padding. Et on va prendre une background couleur de 0,6666, donc un petit gris. Donc là on a les concepts. Donc on va passer maintenant à la stylisation des UL. Donc $menu ou bien seulement on va prendre les UL. Pardon. Donc pour les UL on va faire pas de margin externe, pas de padding, 0 pixel. Là on va voir que on a notre structure, donc list style non. Donc ici on a ces petits puces là. Si on fait list style non, elle va
les supprimer et on va faire un text line aussi syntaxe pour centrer le texte. Très bien. Donc on continue. Donc maintenant on va passer à UL ili A. Donc les UL ili A. Ici pour plus de spécifications on peut mettre $menu pour plus spécifier qu'on veut les UL à l'intérieur de menu. Donc là, pour les A, on va faire text decoration. On va plutôt ici faire couleur, par exemple. Couleur, on va prendre du blanc, dièse FFF. On va prendre du height de 30 pixels. Prendre un display bloc. On va faire un padding de 10 pixels et on va voir maintenant qu'est-ce que ça donne. Donc qu'est-ce que ça donne? Oui, là il y a un petit problème parce que là on a dit que on veut les oui, bon, maintenant on a fait un petit problème ici au niveau de la structure parce que on n'a pas mis de A. Donc là on va faire A href. Là, on a fait une erreur au niveau de structure parce qu'on n'a pas mis de lien à l'intérieur des menus. Donc là, on va copier ça. CTRL C, on va le coller ici. Là, on va coller encore. Ok, là, si on revient, on va voir notre menu. D'abord, qu'est-ce qu'on doit changer? On doit changer l'alignement, le surlignage les A. Donc en utilisant le text decoration. الناس اللي ما كيعرفوش هذه les propriétés يحاولوا يقراو les notions de base على le CSS. Donc ici notre menu il a sa structure. Donc là on va ajouter واحد الحاجة أخرى وهي واحد le border au niveau de top. Donc border top ديال حتى هو ناخدو دوت ساد 1 بيكسل ناخدو dièse 000 يعني pour un couleur là on a notre structure. D'abord la dernière chose à faire c'est jouer sur le concept ديال lorsque je vais en état ouvert à la menu 1 menu 2 menu 3 في l'état initial خصهم يكونوا ça veut dire ما خصوش يكون بان عندي هاد لي سو منو ولكن من يكون في l'état ouvert عادي يبانوا عندي هاد لي سو منو. دونك هنايا كاين واحد لو concept je vais dire ديال les conditions CSS. On va essayer de l'exploiter le N. Donc le concept elle est simple. Yani, lorsque je suis sur le definition list, yani le definition list comme là, l'état hover, je vais afficher le definition data. Donc comment l'afficher à definition data? En faisant un display bloc. Ok? Puis l'état العادية lorsque je suis يعني أنا à l'extérieur je suis pas en état ouvert à la definition list غادي تكون عندي definition data en display none. Donc là on va faire comme ça et là on voit que on a notre menu. Donc pour faire un petit changement هنايا على مستوى l'état hover ديال les A. Donc deux points hover. Et on va changer le background color. شي حاجة plutôt on va prendre 3 Donc là on peut voir ici que on a notre drop down menu يعني بشكل سهل وسهل جدا. يعني الحمد لله هنا الدرس ديالنا كيسالي.